श्रमिक और कर्मचारी दीर्घ दिन विभिन्न दाबीर समाधान दाबी में आज देशव्यापी आंदोलनात्मक कार्यक्रम डाकरा देइछि भारतीय मजदूर संघ। एही क्रम में श्रमिकों विभिन्न समस्या और दाबी सम्मिलित स्मारक पत्र सरकार निकट में प्रदान करा जाउछि। गत जुलाई 26 रु 28 तारिख पर्यंत रांची ठारे अनुष्ठित भारतीय मजदूर संघर 161तम केंद्रीय कार्य समिति बैठक में संगठित और असंगठित श्रमिकों दीर्घ दिन समस्या उपरे आलोचना होइतला। यापरे अगस्त 17 तारिख में देशव्यापी भावे दाबी पत्र प्रदान करने को आह्वान दिया जाइथिला। संघ पक्षरु अंगनवाड़ी और आशा कर्मी को कर्मचारी मान्यता देवा सह सम्मानजनक वेतन प्रदान, आशा कर्मी को प्रसूतिकालीन छुट्टी और पूर्ण मानदेय निर्वाचनी प्रतिश्रुति अनुजाई मानदेय वृद्धि भली दाबी रही। सेहीपरि चुक्ति भित्तिक और ठिका कर्मचारी समेत समस्तक समान काम को समान दरमा लागू करने, सर्वनिम्न मजूरी 30,000 टंका को वृद्धि, ईपीएस 95 अधीन न्यूनतम पेंशन 17,500 टंका करने सह महंगा भत्ता जोड़वा को दाबी करा जाइछि। पुष्पलता रथ मो ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर एसोसिएशन भारतीय मजदूर संघ द्वारा अनुबंधित जिला संपादिका अच्छी। आम आज मुख्य दाबी हूँ बायोमेट्रिक जे जोटा आलू से मैंने पायलट प्रोजेक्ट हिसाब से नहीं आलू आरंभ कर माने टोटाल आमर नहीं आधार हरिका नहीं करने से आम तीव्र विरोध करुचु। जदि आगामी दिन में सारे या न मानती आमे दरकार पड़े 9टा ब्लॉक मिसिकी हाईकोर्टर द्वारस्थ हबू। कारण 30 जिले कौटी ना कौन पाई केन्द्रापड़ा कौन न करुचु आज्ञा जन्मरू मृत्यु पर्यंत गोटे गर्भ संचार मशाणी के जीवा पर्यंत समस्त कार्य करुचु। कौन न करुचु आपण पचारतु कौन करुचु। आज यदि सुभद्रा योजना सफल होईची ना ए अंगनवाड़ी कर्मी मानक पई आज यदि आगे अंगनवाड़ी मानकर कौन ना शुणु बाल्य हुए प्रथम बर्तमान बाल्य हुए बंद करछु। गोटे शिशु ओजन केमती बढ़ से केमती पोषण कुपोषण शिकार न हो सुपोषण हम शिशुटे से सचेतन वार्ता देवा सहित प्रति मसरे ओजन कर से माँ को सचेतन करूँ। सरकार को डिमांड करुँ सब बेले जमती छतुआ आप दौरान चाउल गुंड छतुआ ना चाउल गुंड दौरान सेमती प्लास्टिक अंडा दिंतु अंडा दिंतु आप आमे अंडा देवा चाहूनु आमे खाया चाहूनु। आपण जानी नांती जेतिकी एबे फेस कैप्चर होउची सेतिकी लोकों को ही जिनस दिया अंगनवाड़ी खाइबार प्रश्न कोड उठला। केन्द्रापड़ा जिल्ला रे जो होइतिला बायोमेट्रिक जो आपण पंचायत स्तर रु आरंभ करिवु आंदोलन पूरा कलम छाल आंदोलन करिवु आवश्यक पड़िले मध्य हाईकोर्ट को जिवु। सभापति बीएमएस केन्द्रापड़ा मजदूर संघर सारा राज्यव्यापी तथा सारा भारत वर्ष रे आज एका संघरे समस्त जिलापाल को एक 11 दफा दाबी सम्बलित दाबीपत्र प्रदान करा जाउछि, जहाँ सबु वर्गर श्रमिकों दलगत निर्विशेष समस्ते जो मैंने उपकृत हेबे ठिका श्रमिक कहतु रेगुलार श्रमिक कहतु किंबा आमर निर्माण श्रमिक कहतु समस्ते जो थे उपकृत हेबे से भली एक दाबीपत्र प्रदान करा जाइछि, जहाँकि समस्तंकर भविष्यत निधि पांठी ठू आरंभ करी किमिति दरमा जो पाउचंती ठिका दरमा आज पाउचंती जति टंका समान काम को समान दरमा किभली मिलिबो ता छड़ा आशा अंगनवाड़ी एमानकर जो समस्या मौलिक समस्या रही लोकल समस्या गुड़िक से गुड़िक मध्य मुख्यमंत्री के उद्देश्य रे 11 दफा दाबी रे आम प्रदान करिछु एवं ताहा आमे दबु। निश्चय से माने शुणु सरेंडर करने कथा नुह कथा हूँ आज ये जो मौलिक समस्या आमर रही से गुड़ाक आगे पूरण करूँ। सरकारी कर्मचारी गणा हे सरकारी जिते से सरकारी कर्मचारी हिसाब से गणा हे तेणु सरकारी नियम अनुसार जहाँ नियम विधि विधान अच्छी ताहा समस्त मानिया बाध्य हे से कौन सन्देह ना। वसंत कुमार साहू भारतीय मजदूर संघर वरिष्ठ राज्य कार्यकर्ता समग्र भारत वर्ष रे आज समस्त जिलापाल कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ धारणा भारतीय मजदूर संघ करा जाउछि एवं जिलापाल जरिया 11 दफा दाबीपत्र मान्यवर भारतर प्रधानमंत्री मान्यवर केंद्र श्रम मंत्री मान्यवर मुख्यमंत्री के उद्देश्य दाबीपत्र दि जाउछि। ता छड़ा राज्य विभिन्न संगठन जो अंगनवाड़ी ठू आरंभ से दाबीपत्र दौर मूल दाबी हूँ ए देश में गोटे श्रमिक बंची रही सर्वनिम्न मासिक 30,000 टंका जोगे दि जाऊ।
ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର 1000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି 1000 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଟାକୁ 7500 ଟଙ୍କା କରାଯାଉ। ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ଆଶା ମିଡ୍ ଡେ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କଲାଣି ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 5 ଦିନ ତାଙ୍କ ଦିବସ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲହୁ ଲୁହ ଜୀବନ ଆଉ ଯୌବନ ଦେଇକି କାମ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନେ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର କଳକାରଖାନା ବନ୍ଦ ହେଲା ଚାକିରି ଛଟେଇ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଟା ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ICDS ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ହଜାର ହଜାର ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସିଗ୍ନେଚର। ଆରେ ଭାଇ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ଏମାନେ ତ 50 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ମାନେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ପାଇବେ। ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଟି ମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ଏଇଟା ଜବରଦସ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ICDS ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉନି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁକି ଆଉ କେଉଁ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବୁ। ଯେଉଁଟା ହେବ ନିୟମ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦରମା ଦେବ 4 ମାସରେ ଥରେ ହଇରାଣ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ର ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦାବିପତ୍ର ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦୟାକରି କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ତ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ସରକାର ଶୁଣିବେନି ଆମର ପଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଆମର ଗଭୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଗତି ହେବା ଦରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା।